बापा शेषरे आपण भी मत भूल बुझले मत विश्वास करते बापा एथिरे मोर टिके भी दोष नहीं तू हेउछु जने छोटा घरा झियो बड़ा घरा बहु हे थांतु केमिति नारी मानंकु किपरि सम्मान दिया जाए मो जानि छी मो स्वामी जानि छंतिले आज बाध्य होई ससुर ता बहु को कहूछि तू जने बेश्या तू जने बीटापी तो परिवेश स्थान ए राजमहल रहीबार कौन अधिकार नहीं तू जते शीघ्र पारुछु मो राज्य करू चली जा आओ सुना बाघेश्वर बाघा महाराज सुना गुमस्ता सत्यानाश महाराज सुना कनिष्ठ रानी पद्मावती ज्योति अंगरे थिबा समस्त अलंकार खली काढ़ी गला धक्का दे मो राज्य बाहर कर दियो निश्चय महाराज राजा प्रताप केसरी राधे निश्चय महाराज निश्चय सेया ही हबो समस्त सत्य प्रमाण को भित्ति करी हाले हे विचार को जदि मते दोषी साब्यस्त करि सारिलेनी मो स्वीकार करी केमिति महाराज मो चली छिबी अरे चली जा माँ हाँ हे आपण का सब स्वर्ण अलंकार खोली के मो चली जीवी माँ अरे चली जाले तो परिबहु ना आमको सतरी दरकार नहीं शस्त्र घरे बहुटा जदि असत्य निर्लज चरित्रहीन प्रमाणित हो साराणी ताहले रत्न अलंकार मोर कौ लज्जा को ढांकिबा महाराज अरे कौ लज्जा को ढांकिबनी रे सब पूरा पूरी खोली काढ़ी तू एठू चली जा खोली देवी माँ गोटी गोटी सब खोली की मो चली जीवी अरे चली जाले रे महाराज जीवा पर एतिकी कहबी महाराज अरे सेटा भी कही की जाल आमे तो ते मन्नी रखिबा मन्नी एठी भला मनीष को बंचिबा मन्ना गाधुआ तुठारे कथा पड़ियाछि कलकिनी अट सीता नहीं एठी राम एठी रामायण लेखिला विधाता गाधुआ तुठारे कथा पड़ियाछि कलकिनी अट सीता नहीं एठी राम एठी रामायण लेखिला विधाता दशरथ आजी विचारक साजी दशरथ आजी विचारक साजी बचेवा मना भलो बाणी सकु बचेवा मना भलो बाणी सकु बचेवा मना भलो बाणी सकु बचेवा मना महाराणी पद्मावती मुझे जो तम भौणी सहित गुप्त संपर्क कथा कहली हाँ बा सेटा संपूर्ण भाव मिछ अभिनय थिला मु ताकु भल पाएनी कि से मध्य मते भल पाएनी तमे आउ खराब भावना अरे मु जाने मु सबू जाने
ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଲକ୍ଷଣ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତି ଘୃଣା ଜାତ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ମିଛ କାହାଣୀ କୁହେ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କର ମୁଁ ଏହା ବି ଜାଣେ ଆରେ ତମେ ହେଉଛ କେବଳ ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତ ମୋତେ ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ବୋଲି ଡାକିଲେ ନା ଆରେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ अरे काहे किलो काहे की ଆରେ କାହିଁକି ନା ଆଲୋ ଏ ଜ୍ୟୋତି ଆଲୋ କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରେମିକ ସେଥିପାଇଁ ନା ଆଜି ତମେ ମୋତେ ପଦ୍ମା ଡାକିବ ପଦ୍ମା 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 ଡାର୍ଲେ ତମ କହିବା ହିସାବରେ ମୁଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାରି ଦେଇଛି ମାନେ ମାନେଟା ହେଲା ଆମ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ଯୁବରାଜ ପ୍ରଦୀପକୁ ମୋ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଛି नहीं हे मौसम के किछि हेबनी हे किछि भी हेबनी तंकर हे मौसम फसिंद्र वज्र हवा ଆଉ ହବନି ଲୋ हे मोर ईश्वर पाखे संपूर्ण भरोसा अच्छी माँ ଇମା ମୁଁ ମରି ଯାଉଥାଇଲ ମା ଆଲେଲେ କି କଥା ଘଟିଛି ତୋ ବିଶ୍ୱାସ ତ ଘର ଭିତରେ ରଖିଥାଲେ ଏତିକି ମନେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ଲକ୍ଷଣ ଯୋତେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଦୀପକୁ ମୁଁ ହିଁ ମୋ ପ୍ରେମିକକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ଆରେ ସେ ମୋର କୌଣସି ଚାକୁ ବି ମାନ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଲୋ ସେ ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତେ ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ମୋ ପ୍ରେମିକ ଆମେ 3 ଜଣ ସତ କହୁଥିଲୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଦୀପ ସତରେ ମରିସାରିଛି ଆରେ ଆଜିଠାରୁ ତୁ ବିଧବା अरे अपने पर मो स्वामी को जन्मदात्री माता अपने केमिति मो स्वामी को मारी परिबे मां ठीक कथा तो हे कोंतु सब बिछना अरे चुप कर बे तोर इत्ती साहस हइलो ए डाहणी जोते तू पुणी मते छिबाक चेष्टा करूछु अरे तिक मने रखबे एतिक मने राख तो स्वामी से अलक्षण प्रदीप अरे मोरा जन्म कला पुअन हो किए मु ता जन्मदात्री मान हलो ताली अरे मो होछि तार सबत मां हेलो ए राई जको ए सकल संपत्ति का हाथ कणिया पाए मु तो स्वामी को मिछि मिछि स्नेह पागल करिछि सत्य तो स्वामी प्रदीप मोर जन्म कला पुअन होके मु ता जन्मदात्री मान हलो मु होछि सत्तरी तार सत्य सत्य का साबत मां हे धरित्री अरे देखते बापा सही पारुछु केमिति तू फटी जा रे तू फटी जा हाँ 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 अरे मु सत कहूँ सत तो स्वामी प्रदीप मरी सारी पोछी दे तो मथारो सिंदूर अरे चुप कर बे चित्कार कर न कही दउछे आमे 3 जण सत्य कहूछलो सत्य तो स्वामी प्रदीप मरी सारी अरे भांगी दे तो हाथर शंखा आलो आलो ए माँ ज्योति तोते आउ आज ठुए रंगीनी पोशाक मानिबनी मौसा एइले धला साड़ी वो धला साड़ी पे देवे रे वो पे देवे रे
ପଦ୍ମା ଡାର୍ଲିଂ ଗୋଟାଏ ବୁନ୍ଦା ବିଷ ହିଁ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ। ତମେ ଠିକ କହିଛ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆହୁରି ଗୋଟାଏ କଣ୍ଟା ରହିଯାଇଛି। ଆରେ ବାପା କଣ୍ଟା ହଁ ମାମୁ କଣ୍ଟା ଓ ଅଛି। ଅଛି କିଏ ସେ ଓ ତା ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢ଼ା ସେ ଅଲକ୍ଷଣା ବୃଦ୍ଧରେ ଯା କଥା କହୁଛ ତ ନା 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 ମୁଁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ସହିତ କଥା କହୁନି। ଆରେ ତାକୁ ତ ମାରିବାର ମୋର ଏକ ଚୁଟକି କା କମାଲ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ମାମୁ ୟା ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ଏ ରାଜବଂଶର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କଥା। ହଁ ତାକୁ ଅନ୍ଧାରୀ ଗର୍ଭରେ ଅନ୍ଧାରୀ କୋଠରୀରେ ହିଁ ହଜି ଯିବାକୁ ହବ। ୟା ଗର୍ଭକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ ଯାଉ। ୟା ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ନେବ ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାନି। ଜମାରେ ନୁହଁ। ୟା ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ନେବ ସେ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେବ। ତମେ ଠିକ କହିଛ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା। ସମୟ ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଦୟ ସାଜିଛି ଭାଗ୍ୟ ଖେଳେ